مجھے آج رات تک اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ زاران افندی اپنے رائٹ ہینڈ سے فون پہ بات کر رہا تھا جب ایک لڑکی خوف سے کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی، جسے دیکھ زاران کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ جس کی وہ تلاش میں تھا وہ اسے اس طرح ملے گی نہیں جانتا تھا۔ لاریب جو اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر پہلی بار کلب آئی تھی، یہاں کا ماحول دیکھ اس کا دل خراب ہوا تھا۔ جب دو لڑکے شراب کے نشے میں اس کی جانب بڑھے، اپنی عزت بچاتے ہوئے جس کمرے میں داخل ہوئی، سامنے زاران افندی کو دیکھ اس کی سانسیں خشک ہوئی تھیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا، جس کے سائے سے بھی وہ ڈرتی تھی۔ زاران کپ کپاتے لبوں سے وہ بڑبڑائی تھی جب زاران نے اسے کمر سے تھام اپنے قریب کیا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز، میری ہر گزری رات کے حساب کے لیے تیار رہنا۔ اس کی سخت سرگوشی پر لاریب کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ نہیں زاران پلیز، میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے روتے ہوئے خود کو دور جھٹکنے کی کوشش کرنے پر زاران کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا بری طرح زخمی کر گیا، جس پر نازک سی لاریب مزید اس سے سہمتی ڈرتے ہوئے مچلی تھی۔ بہت مشکلوں سے خود کو دور کرتے اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ زاران افندی کے لبوں پر خون دیکھتے لاریب نے بے ساختہ اپنے جلتے ہوئے لبوں کو چھوا جنہیں وہ زخمی کر گیا تھا، اور بغیر سوچے سمجھے لاریب کا ہاتھ اٹھا اور زاران افندی کے چہرے پر پڑتے سب کو ساکت کر گیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ زاران افندی پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس کی نازک سی بیوی نے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، دیواروں نے اس منظر پر دم ساتھ لیا تھا۔ لاریب نے اپنے ساتھ ہوتے اتنے عرصے سے عجیب واقعات کا غصہ زاران پر ہاتھ اٹھاتے نکالا تھا، اور جب احساس ہوا جب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ تھوک نکلتے خود کو مضبوط ظاہر کرتے اس کے ہاتھ جھٹکتے دور ہوئی اور کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ میڈم دور جانے نہ پائیں اس بار، ورنہ تم سب کی چمڑی میں بھوسا بھر دوں گا۔ اس نے لاریب کے کمرے سے باہر نکلتے دروازے پر نمودار ہوتے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جو سر خم کرتے فوراً روتی ہوئی لاریب کے پیچھے بھاگے تھے۔ زاران نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے خطرناک نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا جہاں وہ بھاگ رہی تھی۔ اس کلب سے کوئی بھی قدم باہر نہ نکال پائے، دروازے سیل کر دو۔ اور جس نے لاریب پر نگاہ ڈالنے کی بھی ہمت کی تھی، انہیں گھسیٹ کر میرے سامنے لے کر آؤ۔ اپنے آدمیوں کو موبائل پر حکم دیتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے تھے۔ غصے سے تنفس پھول چکا تھا۔ اس بار وہ لاریب کو اپنی نگاہوں سے دور جانے نہیں دینے والا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اسے ڈھیل دیتے گنوا چکا تھا، مگر اس کی ایک رات کی قربت نے زاران افندی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، جس کی وجہ سے نہ وہ اس کے بغیر جی پا رہا تھا نہ مر پا رہا تھا، بس بے ناب مچھلی کی طرح تڑپتے اسے سارے جہاں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور وہ میڈم یہاں مزے کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت بعد میں اچھے سے ٹھیک کرنے کا سوچتے اس نے اپنے روم میں لٹکے سارے آلات دیکھے تھے، اور پھر سب پر ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چمڑے کا کوڑا اٹھاتے اس پر انگلی پھیرتے اسے دیکھنے لگا، جس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوئے تھے، اور اپنا کوٹ اٹھاتے وہ بھاری بوٹ میں مقید قدم اٹھاتا کلب میں موجود لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ شکریہ۔ سر کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو کسی طرح ناراض کر دیا کیا؟ ہماری سروس میں کچھ کمی رہ گئی کیا؟ مینیجر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جس پر زاران نے وہاں موجود سب کو ایک نظر دیکھا۔ یہاں غالباً کسی کی برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی، کوئی بگڑی امیرزادی نے یہ پارٹی رکھی تھی، جبھی سب یہاں بےہودہ لباس میں موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کوئی پاک باز تھا، نہیں وہ مشہور سفاک ڈان تھا، لیکن لڑکیوں پر اس نے آج تک کبھی غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس کا دل آج تک صرف ایک لڑکی پر ڈگمگایا تھا، جو آج اس کی بیوی بھی تھی، ورنہ زاران افندی نے آج تک کسی بھی حسن پری کو نظر بھر کر تک نہیں دیکھا تھا۔ چاہے وہ اس کی باہوں میں گرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیتی، وہ اپنا آپ کتنا بھی سجا سوار کر اس کے سامنے پیش کر دیتی، زاران افندی کبھی ان پر نگاہ غلط نہیں ڈالتا، اور وہ جو جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے دیکھنے کب دیتی تھی، جس کی توجہ کا وہ طلبگار تھا۔ وہ تو اس سے اس قدر ڈرتی تھی کہ شاید ہی اس نے زاران کو کبھی نگاہ بھر کر دیکھا ہو۔ سر، یہ تھے وہ لڑکے جنہوں نے میڈم سے بدتمیزی کی تھی، اس کے خاص آدمی نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے اسے بتایا۔ انہیں لاریب کو تنگ کرتے اسکرین پر دیکھ کے زاران نے دانت پیستے مٹھیاں بھینچی تھیں۔
اور उसके इशारे पर उसके आदमी ने उन दोनों लड़कों को पकड़ते घुटनों के बल बिठाया था, जो उसके खौफ से रोने लग गए थे। किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर नहीं छूना चाहिए। तुमने तो फिर मेरी बीवी को हाथ लगाने की गलती की है। क्या करूं? हाथ काट दूं तुम दोनों के? ज्यादा मर्दानगी चढ़ रही है, संभाला नहीं जा रहा खुद को। मैं ट्यूनिंग कर देता हूँ तुम लोगों की। ज़हरान ने कहते साथ पूरी ताकत से उन पर कोड़ा बरसाया था। सभी उनकी पिटती हुई हालत देख देख कांप रहे थे। अच्छे से उनको मारने के बाद उसने गहरी गहरी सांसें भरते कोड़ा अपने बंदों की जानिब उछाला था। सबका नशा उतारो, ताकि आइंदा किसी भी लड़की की इज्जत पामाल करने से पहले 1000 बार उन्हें आज की रात याद आए। सिर्फ लारे भी नहीं बल्कि यहाँ के बिगड़े लड़के बाकी लड़कियों को भी जबरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत था। इसलिए सबक तो सबको सिखाना था। वो रास्ते पर भागती जा रही थी। ज़हरान के खौफ से बदन अभी तक लरज रहा था। उसने ख्याल में भी नहीं सोचा था कि जिससे बचने के लिए वो इतने जतन करते यहाँ आई थी, इतनी आसानी से शेर की कछाड़ में खुद ही चलकर चली जाएगी। अभी वो रास्ता क्रॉस ही करती जब बेशुमार सियाह गाड़ियां इर्द गिर्द से आकर उसके नजदीक रुकते उसकी तमाम राहें फरार बंद कर चुकी थीं। सामने ही रेंज रोवर का दरवाजा खोलकर उतरते ज़हरान अफंदी को देखते लारेब के जिस्म से मानो रूह परवाज करने के नजदीक थी। भागने की ख्वाहिश पूरी हो गई बेगम? अब पनिशमेंट टाइम नहीं लोगी? उसके भारी आवाज में कहते करीब आने पर लारेब ने सर नफी में हिलाया। अब भागने के लिए मुड़ी जब वो एक झटके में उसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह कंधे पर डालकर उसकी चीख और पुकार की परवाह किए बगैर उसे लिए गाड़ी में बैठ गया। मुझे नहीं जाना आपके साथ, प्लीज मुझे छोड़ दें। लारेब ने अपनी और उसकी पोजीशन का ख्याल किए बगैर मुसलसल मुज़ाहमत जारी रखी, जबकि ज़हरान ने जब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे खुमार आलूद निगाहों से देखा और थूक निकलते अपने लब काटे थे। ये लड़की उसकी जान का अजाब थी, कभी जो वो कोई सीधी हरकत कर ले। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इतने वक्त से खुद पर किया जब्त यहाँ गाड़ी में खो दूं, तमीज से बैठ जाओ लारेब जानम, वरना तुम्हारी नाजुक जान पर मेरा जुनून बहुत भारी पड़ने वाला है। उसकी गंभीर सरगोशी लारेब के रोंगटे खड़े कर गई थी। उसके सहम कर खामोश हो जाने पर ज़हरान ने उसके बालों में चेहरा छिपाते गहरी सांस खींचते उसके गिर्द हिसार तंग किया था। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक आलीशान विला के सामने रुकी थी, जिस पर ज़हरान उसे यूं ही बाहों में उठाए अंदर की जाने पड़ा, मगर लारेब ने भागने के चक्कर में पहले छलांग लगाई। ज़हरान उसका इरादा पहले ही भांपते फौरन लपकते उसे पकड़ता उसे खींचते हुए अंदर ले गया था। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, आप समझते क्यों नहीं है? ये जोर जबरदस्ती मुझे हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रख पाएगी। मैं मौका मिलते ही दोबारा भाग जाऊंगी ज़हरान अफंदी। लारेब के झुंझुला कर कहने पर ज़हरान ने गुस्से में मुड़ते उसका जबड़ा दबोचा था, जिस पर वो किसी कटी डाल की तरह उसके सीने से टकराई थी। मेरे जब्त की तनतनाओं को मत ललकारो लारेब ज़हरान अफंदी, वरना तुम मेरा जुनून सह नहीं पाओगी, क्योंकि भागोगी तुम मुझसे दूर। हाँ, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। सफीर अंकल के बाद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा, तो क्यों इतनी शिद्दत से तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो? आखिर वजह क्या है? इस रात के बाद से क्यों गायब हो गई तुम? ऐसा क्या हुआ था लारेब कि तुमने मुझसे इस कदर दूरी को अपनी आफियत मान लिया? माना मैं उस रात तुम्हारे हुस्न में बहकते खुद पर से आबा खो चुका था, लेकिन मैंने तुम्हें किसी तकलीफ देने की नीयत से ऐसा नहीं किया था। तुम मेरी बीवी हो। उस वक्त पहली मर्तबा अपनी औरत का खुद पाया था, पहली दफा किसी के नजदीक आया था, पहली मर्तबा कोई अपना लगा था, इसलिए कुछ लम्हे बहक गया। मगर तुमने क्या किया? मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था मैंने? बताओ मुझे, क्या हुआ था उस दिन? ज़हरान के सुर्ख आंखों से खुद को झंझोड़ते पूछने पर लारेब के लबों पर फुल लगा था। बेसाख्ता 6 माह पहले गुजरे लम्हात किसी फिल्म की मानंद आंखों की स्क्रीन पर चलते उसे साकित कर गए थे। 6 माह पहले मैं अपने बाबा के बगैर कैसे ये निकाह कर लूं? लारेब की मासूम भीगी आवाज पर फारिया बेगम ने आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगाया था। मेरी बच्ची, देखो यही अल्लाह को मंजूर था। तुम्हारे बाबा खुद चाहते थे कि तुम्हारा निकाह ज़हरान से हो जाए, इसीलिए तो वो तुम्हें पाकिस्तान लाना चाह रहे थे। लेकिन देखो, उनके दुश्मनों ने उन्हें ये खुशी के लम्हा जीने का मौका तक नहीं दिया। इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। तुम्हारा निकाह तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक ज़हरान से हो जाए तो तुम उसकी हिफाजत में आ जाओगी, फिर तो तुम्हें कोई मैली आंख से भी नहीं देख पाएगा।
पारिया बेगम के कहने पर लारेब ने अपना सर थामा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक हफ्ते पहले तक तो अपने बाप के साथ कनाडा में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग उसके बाप के किसी अहम काम की वजह से पाकिस्तान आने वाले थे कि उन पर हमला हो गया और उसमें वो इंतकाल कर गए। लारेब पारिया बेगम को तो जानती थी, लेकिन ज़ारान को आज तक नहीं देखा था। पहले भी कई मरतबा पारिया बेगम और उनकी बेटी और शौहर लारेब से मिल चुके थे, इसलिए उनकी बातों में उसे कोई झोल न महसूस हुआ। उसके निकाह के लिए मान जाने पर पारिया बेगम ने उसके माथे पर प्यार करते मेंशन में ही निकाह की सादा सी तकरीब रखवाई थी। निकाह होने के बाद भी ज़ारान उसके सामने नहीं आया था, लेकिन ऐन इस तकरीब में एक लड़की तूफान बनी उनकी जिंदगियों में जहर घोलने आ चुकी थी। ऐमन रियाज, जो ज़ाराना फंदी की आशिका थी और अपनी जगह मासूम से लारेब को लेते देख वो अंगारों पर लौट रही थी, इसलिए उसने एक जाल बुना जिसमें वो बहुत जल्द उस घर की खुशियों को भस्म कर देने वाली थी। अफसोस, मासूम लड़कियां बहुत आसान शिकार होती हैं ऐसे शातिर लोगों के। बहुत रहम आ रहा है मुझे तुम पर। लारेब जो अपने कपड़े चेंज करने के लिए कमरे की जानिब जा रही थी, उसकी बात पर ठटकी। क्या मतलब आपकी बात का? उसके तजस्सुस पर ऐमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट में झलक दिखाई। तुम वाकई बहुत मासूम और भोली हो। नो डाउट ज़ारान सही कह रहा था कि तुम्हें उसके प्लान के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। उसकी बातों को गोल घुमाने पर लारेब ने भवें पकड़कर उसे देखा। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? इस बार आवाज में गुस्से की रमक थी, जो ऐमन को सुकून दे गई। यही कि तुम्हारा शौहर एक गैंगस्टर है और किसी दूसरे गैंगस्टर को अपनी पोजीशन देते देख वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। यकीन नहीं है तो ये तस्वीर देख लो, पहचान तो लोगी किसकी तस्वीर है। उसने लारेब के बाप की कुछ तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक लड़का उनके करीब खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बकवास बंद करो, मेरे बाबा गैंगस्टर नहीं थे। वो गैंगस्टर हो ही नहीं सकते, वो एक इज्जतदार इंसान थे। लारेब के धारने पर ऐमन मकरूह कहकर लगाते पेट पकड़ गई। उफ, यकीनन जितना इज्जतदार तुम्हारा बाप था उतना ही खतरनाक गैंगस्टर तुम्हारा शौहर भी है। यकीन नहीं आता तो एक सीक्रेट बताती हूँ। उसकी कमर के नीचे एक टैटू मौजूद है। तुम खुद इतनी जरूर समझदार हो कि अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे शौहर के कितने नजदीक रह चुकी होंगी। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेगा और फिर तुम्हें मार देगा। ऐमन के कहने पर लारेब का पूरा वजूद अनकही आंख में लर्जा था। उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया था। मैं कान की इतनी कच्ची नहीं हूँ कि तुम उल्टा सीधा जो भी बोलोगी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूंगी। क्या ये कोई फिल्म या ड्रामे का सीन चल रहा है, जहाँ विलन आकर कुछ भी बोलता है और हीरोइन बेवकूफों की तरह उसकी बात पर मनोन यकीन ले आती है, बगैर अपने शौहर या घर वालों से ऐसी बातें कन्फर्म किए। लारेब ने एक एक लफ्ज चबाया था। एक लम्हे के लिए ऐमन उसकी अक्लमंदी पर पुलस कर रह गई, लेकिन वो अपना प्लान खराब होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए चेहरे पर एक भी तासुरात झलकने नहीं दिए। यकीनन तुम खुद को तसल्ली देना चाहती होगी, तो जाओ और जाकर इस मैंशन में बनी बेसमेंट का जिक्र किसी से भी कर लो। अगर सबके चेहरे सफेद पड़ जाएं और वो तुम्हें झुटलाएं ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। ऐमन के कहते जाने पर लारेब सोचों में पड़ गई। जिस शक का बीज वो बोना चाहती थी वो लारेब के दिल पर असरअंदाज कर चुका था, क्योंकि वो उसी वक्त अपना लिबास तब्दील करते कमरे से बाहर आती बेसमेंट ढूंढने निकल पड़ी थी। ब्लैक सिंपल शर्ट ट्राउजर में मलबूस वो खामोश मेंशन में नौकरों की नजरों से बचते इधर उधर घूमती कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक नजर कुछ आदमियों के बॉक्सेस उठाते मेंशन से बाहर जाते पर पड़ी थी। इस तरफ तो कोई कमरा भी नहीं है, तो ये लोग कहाँ से ये बॉक्सेस ला रहे हैं। वो मुतजस्सिस सी हुई थी। जई जाने बगैर के मेंशन में लगे खुफिया कैमरों की आंखों ने उसे खुद में कैद कर लिया था, और इससे पहले कोई उस तक पहुंचते रोकता उस कमरे की जानिब बढ़ी। जब पैर में कोई चीज उलझने पर उसने गिरने से बचने के लिए जोर से पेंटिंग पर हाथ मारा और देखते देखते अधखुला दरवाजा उस पर आया होते लारेब के आसान खता कर गया। उसने डरते डरते अंदर कदम रखा और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, जिस पर वो उछली। किसी अनजान के अंदर दाखिल होने पर बाहर सायरन बजना शुरू हो गए थे। पारिया बेगम, जो आंखें मूंदे अपने कमरे में लेटी हुई थी, अचानक उठते बाहर की जाने भागी थी। लारेब की मासूम निगाहें हर तरफ घूम रही थीं, लेकिन यहाँ सिवाय राजगीर के कुछ गलत महसूस न हुआ। जब अंदर एक दरवाजे से दिल खराश चीख निकलते उसे डराती लड़खड़ाने पर मजबूर कर गई, और इससे पहले वो गिरकर अपना सर फोड़ती किसी की मजबूत बाहें और उसकी नाजुक कमर के गिर्द लिपटती उसको अपनी महफूज पनाहों में समेट गई।
लारेब ने दर्द महसूस ना करते अपनी शहद हसीन आंखें वाह करते उसे देखा, जिसकी सियाह खतरनाक आंखें दिलचस्पी से उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अनजान चेहरे को अपने इतने नजदीक देखते वो फौरन होश में आते संभलती उससे दूर हुई थी, जिस पर सामने वाली की सियाह आंखों में ताज्जुब उभरा। तो थैंक यू, आप कौन है? खुद को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते उसने अपने सुनहरे बालों को कान के पीछे उड़सा था, जो सिल्की होने की वजह से दोबारा चेहरे पर आ चुके थे। ज़हे नसीब, बाहों में समाकर हमारे आप मंजिल का पता पूछती हैं। उसके गंभीर लहजे और लौ देती निगाहों पर लारेब ने 2 कदम पीछे लिए थे। क्या मतलब? मैंने आपसे आपका तारुफ मांगा है, शायरी मत झाड़े मेरे सामने। उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा चमका था, जो सामने वाले को गहरा मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बंदा नाचीज को ज़ारा नाफंदी उर्फ आपका शौहर कहते हैं लारेब जानम। ज़ारा ने झुकते अपने दोनों हाथ उसके अतराफ में रखे थे, इतनी नजदीकी पर और उसकी वजाहत पर लारेब का दिल बुरी तरह धड़का था। वो खतरनाक हद तक हद दर्जे हैंडसम था, जिसका इकरार लारेब के दिल ने चीख चीख कर किया था। ओ अच्छा, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सकी। उसकी तपिश शुदा नजरों से खाइफ होते लारेब ने झिझकते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस सवाल पर अचानक उसकी आवाज में सर्दपन ओद आया था। चेहरे से मुस्कान का शायबा तक गायब हो चुका था, जिस पर लारेब ने थूक निकला। वो मैं किचन ढूंढ रही थी, जब अचानक बाहर लगी पेंटिंग पर हाथ पड़ गया और बस मुतजस्सिस होते यहाँ आ गई। ये कौन सी जगह है? और अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक चीख आई थी, वहाँ कौन था? लारेब को मशकूक होते देख ज़ारान ने मुतवाज़िन लहजे में बात बदली थी। ये वेयर हाउस वाला हिस्सा है, यहाँ से इम्पोर्टेड सामान मेंशन से बाहर ले जाया जाता है। वहाँ भी वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल काम है, क्योंकि आर्ट पीस और म्यूजियम वगैरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ कदम रखने से पहले रूल्स याद कर लेना, वरना हर जाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है आपको लारेब जानम। ज़ारान के चेहरे को जांचते उसने झूठ की रमक ढूंढनी चाहिए जो ना होने के बराबर थी, इसलिए लारेब ने सर हिलाया। यानी इस बात पर अहमद ने उसे झूठ बोला था। क्या आप मुझे एक मरतबा दिखा सकते हैं? आपको तो यहाँ जाना मना नहीं होगा ना? लारेब की फरमाइश पर ज़ारान अभी कुछ बहाना घड़ता भांपती हुई पारिया बेगम सफेद चेहरे के साथ दाखिल हुई थी, और ज़ारान को भी वहां देखकर उनकी आंखें फटी थी। लारेब, मेरी बच्ची, आप ठीक तो हो ना? उन्होंने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया था। जी आंटी, मुझे क्या होना है? उफ, मेट ने बताया आप अपने कमरे में मौजूद नहीं हो। काफी देर से हम सब आप तलाश कर रहे हैं। आपने मुझे डरा दिया। वो सब अपनी बातों में लगाते बाहर ले गई थी, जबकि ज़ारान ने एक सख्त घूरी दीवार के पीछे खड़े अपने आदमी को डाली, जो खून बेहोश आदमी को मुंह से दबोचे वहां अलर्ट हुए खड़ा था। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। वो भारी आवाज में हुक्म देते बाहर निकल चुका था, जिस पर उसके आदमियों ने सुकून की सांस खारिज की थी, क्योंकि असल में वो एक टॉर्चर सेल था, जहां उनके दुश्मनों को लाकर मारा पीटा जाता था। वो वाकई एक गैंगस्टर था, और लारेब का बाप भी गैंगस्टर था, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि लारेब को इस बारे में कभी पता न चले। इसलिए ही तो वो दूसरे मुल्क में अपना सारा काम छोड़कर अपनी बेटी की हिफाजत के खातिर यहाँ आ रहे थे। अब बीच में ही उन्हें मौत की नींद सुला दिया उनके दुश्मनों ने। अब अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इस इंटरकॉम से मेड को बुला लेना। जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र लगी रहती है। उन्होंने प्यार से उसे पुचकारा, जिस पर लारेब ने सर हिलाया था। जब ज़ारान आपंदी भी कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों ने मुड़कर उसे देखा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। पारिया बेगम उठकर जाने लगी, मगर लारेब उन्हें थाम गई। ये क्या, आप मेरे कमरे में रहेंगे? आंटी, आपने तो सिर्फ निकाह का बोला था, मैं अभी शादी को निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा था, मगर ज़ारान के तेज कान उसे बखूबी सुन चुके थे। मुझे अपना कोट उतारते बाथरूम में फ्रेश होने जा रहा था, खुद पर जब्त करते अलमारी के जाने पड़ता अपना ड्रेस उठाते उसके करीब आया था। मैं यहाँ सिर्फ अपनी कुछ चीजें लेने आया था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसकी नरम आवाज पर लारेब के दिल में बिजलियां चमकी थी, जबकि पारिया बेगम ने हैरानी से उसे देखा और उसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल गई। ज़ारान, ये क्या कर रहे हो तुम? निकाह हुआ है आप दोनों का, अलग कमरे में क्यों रहोगे? उसे सामने कमरे में जाते देख पारिया बेगम ने उसकी कलाई पकड़ी थी। मॉम, अभी वो तैयार नहीं है, जब मेंटी रेडी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस चला जाऊंगा, अभी उसे कंफर्टेबल करना ज्यादा जरूरी है। उसके रसानियत के कहने पर उन्होंने कुछ सोचते सर हिलाया था और अपने कमरे की जानिब चल दी।
وہ فریش ہوتے باہر آیا تو لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا، جہاں اس کے کمرے کے عین وسط میں وہ باتھ روب پہنے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ اس کے حسن کے دل دہلاتے لشکارے زاران آفندی پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ اس سے پہلے وہ بہکتے کچھ غلط سوچتا جلدی سے آگے بڑھتا وہ اسکرین بند کرتے گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ زاران، پہلی مرتبہ کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور حالات نے اس سے بھی پرہیز رکھنے کو کہا ہے۔ وہ خود کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے دوبارہ شاور میں گھستا شیشے پر ہاتھ مار گیا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے۔ اس کی چہکتی آواز لان میں گونج رہی تھی، جس پر فون کان سے لگائے باہر آتے زاران کے قدم جم گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں جذبات لیے اس کے من موہنے حسین مسکراتے چہرے میں کھو سا گیا تھا، جو فاریہ بیگم کے ساتھ امبریلا کے نیچے بیٹھی نئی نئی ڈیلیشیس ڈش ٹرائی کرتے چہک رہی تھی۔ کیا یہ ہر روز بنتا ہے؟ ہاں نہیں میری جان، یہ تو سال کی سال بنتا ہے۔ سردیوں کی سوغات کہتے ہیں اسے، لیکن اگر میری بیٹی کو یہ پسند آیا تو میں اسے روز بنواؤں گی تمہارے لیے۔ ویسے بھی شادی کے بعد تو تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی، بچوں کی پیدائش میں بہت مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فاریہ بیگم کی بات پر لاریب کا چہرہ حیا کے مارے سرخ ہوا تھا۔ بچوں سے زیادہ تو ان میڈم کو ضرورت ہے اس کی، ہم صبح شام دیا کریں اسے۔ زاران کی بات پر لاریب نے شرم سے لب کاٹے تھے، جبکہ فاریہ بیگم کہہ کر لگا اٹھی تھی۔ یہ بات تو 100% ٹھیک بولی میرے بیٹے نے، پوتے پوتیوں سے زیادہ بہو کا خیال کرنا پڑے گا پہلے مجھے۔ ارے لڑکی کدھر جا رہی ہو؟ ان کے مزید چھیڑنے پر لاریب اپنے انگارہ ہوتے گالوں کو ہاتھ لگاتے اٹھ کر بھاگی تھی، لان کے دوسرے حصے کی جانب، جہاں نت نئے پھولوں کی بہار پر وہ خوش ہوتے ان کے پاس ٹھہرتی ان کی خوشبو سونگنے لگی تھی۔ جب اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے مڑی تو زاران کو آنکھیں موندے اپنے بالوں کی خوشبو سونگتے دیکھ بلش کرنے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لاریب نے دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا تھا۔ تم ان پھولوں کی خوشبو سونگ رہی تھی، میں اپنے پھول کی خوشبو سونگ رہا تھا۔ زاران نے اپنے قد سے اس کی آنکھوں پر پڑتی دھوپ پر سایہ کرتے لاریب کے دل میں کھلبلی مچائی تھی۔ اتنا سادہ سا ایکشن اس پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ ایمن نے جو بدگمانی کا بیج اس کے دل میں بونا چاہا تھا وہ ہلکے ہلکے مان پڑ رہا تھا۔ ایسا شخص کیسے سفاک گینگسٹر ہو سکتا تھا؟ آپ ایسی باتیں مت کریں مجھ سے۔ اس کے شرمانے پر زاران مسکرایا۔ دل مزید اس حسینہ کے لیے پاگل ہوا تھا۔ تو کیسی باتیں کروں تم سے؟ سیاست کی؟ اس کے سوال پر لاریب نے بھویں سکیڑے مگر بات پلٹ دی۔ کیا یہ پھول آپ نے لگائے ہیں؟ کیا آپ کو بھی گارڈن کا شوق ہے؟ اس کے اشتیاق سے پوچھنے پر زاران نے ماتھے پر سے بال پیچھے کیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے گارڈن کا شوق ہو سکتا ہے؟ یہ موم نے لگائے ہیں، انہیں ان پودوں کی کاٹ چھانٹ انہیں بڑھنے کے لیے اسپرے کروانا بہت پسند ہے، لیکن شاید وہ میرے ہی پھول کو پانی دینا بھول گئی تھی، جبھی تو وہ بڑھ نہیں پایا۔ وہ مزے سے اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کرتے بولا تو لاریب کو تپا گیا تھا۔ بونا کس سے بول رہے ہیں آپ؟ میری ہائٹ بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا عالم چندہ بننے کے لیے؟ خود ایفل ٹاور بن کر دوسروں کو بونا بولتے شرم آنی چاہیے۔ وہ لڑا کر ڈوئی کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھری کھری سناتی جانے کے لیے پڑتی، جب زاران اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ اپنے بالوں میں کھلتا گلاب لگاتے دیکھ لاریب نے پلکیں جھپکائی تھیں۔ مجھے چھوٹی ہائٹ کافی کیوٹ لگتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر لب رکھتے اسے حیران بلشنگ کرتے چھوڑتا کمینگی سے مسکراتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ لاریب اپنے سامنے لگے شیشے میں کھڑی اپنا عکس دیکھتی رہ گئی، جہاں وہ سب سے اونچا کھلا ہوا گلاب توڑ کر اس کے سنہرے بالوں میں لگا کر یہاں سے جا چکا تھا۔ رومانس بھی عجیب ہے ان کا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ایمن نے دور سے یہ منظر دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میں تمہیں کبھی زاران کو خود سے چھیننے نہیں دوں گی۔ اب تم میرا کھیل دیکھو، تمہیں کسی بھی صورت زاران کی زندگی سے جانا ہوگا، وہ صرف میرا ہے۔ ایمن نے جنونیت سے کہتے اپنے بندے کو کال ملائی تھی۔ وقت واقعی گہرا مرہم ہے جو ہر چیز کو مندمل کر دیتا ہے۔ یہاں بھی لاریب کے دکھوں اور غموں کا مداوع کر رہا تھا۔ زاران کی موجودگی، اس کی باتیں، ان دونوں کا ساتھ وقت گزارنا لاریب کے دل میں محبت کی ننھی ننھی کوپلیں کھلا چکا تھا۔ اس کا اندازہ اسے ابھی نہیں ہو پایا تھا۔ اسی طرح زاران کا حال اس کے برعکس تھا۔ وہ بہت تیزی سے اس کی محبت میں مبتلا ہوتے اسے اپنے حواسوں پر سوار کر چکا تھا، جو شاید آنے والے دن کے لیے خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ فاریہ بیگم نے چھوٹی سی سیلیبریشن پارٹی رکھی تھی، صرف قریبی دوستوں اور فیملی شامل تھی، لیکن پارٹی چونکہ لاوش تھی، اس کے لیے اہتمام بہت کیا گیا تھا اور اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔
जब दरवाजे पर होती दस्तक पर अंदर आने की इजाजत दी। ज़ारान को वहां खड़े देख एक पल के लिए उसके हाथ थमे थे। वो 3 पीस ब्लैक टैक्सीडो में बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि मुकाबिल को तो उस हसीना को देखते दिल ही थम गया था। वो ब्लैक मैक्सी ड्रेस में मलबूस कयामत ढा रही थी। शी दोनों में खामोशी तोड़ने वाली लारेब थी, जिस पर ज़ारान अंदर आते दरवाजा बंद करता लारेब को 2 कदम पीछे लेने पर मजबूर कर गया था। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सियाह आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर लारेब को डरने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें ये देने आया था, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। वो उसकी हरकत को नजरअंदाज करते बॉक्स आगे बढ़ा गया, जिसमें डायमंड का हसीन नेकलेस लारेब की आंखें रोशन कर गया। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। उसने बॉक्स से निकालते अपने मोमी दुधिया गर्दन पर रखते पहनना चाहा, जब ज़ारान अफंदी का शीशे में नमूदार हुआ था। उसकी ठंडी उंगलियों का लम्स गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस करते लारेब के रोंगटे खड़े हुए थे। वो हुक लगाते उसके बाल कमर पर सही करता अपना और लारेब का अक्स शीशे में देखते मबहूत हुआ था। वो दोनों एक साथ कितने मुकम्मल लगते थे। लारेब ने ब्लश करते हटना चाहा, जब ज़ारान ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते उसकी गर्दन को लबों से छुआ। दोनों के दिलों में स्पार्क पैदा हुआ था। वो मोहब्बत से अपना लम्स बिखेरते उसके चेहरे पर जा बजा मोहब्बत निछावर करते मजीद कोई गुस्ताखी करता। जब बाहर से किसी चीज से गिरने की आवाज पर वो दोनों खुमार से बाहर आते, खज्जल होते, दूर होते। ज़ारान को यह मुदाखलत पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी पार्टी में शिरकत करना जरूरी था, वरना उसकी माँ किसी भी टाइम एंट्री मार देती। आई सी, तुम्हें मेरी हमदर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक यहीं हो। क्या हुआ, बेसमेंट का सच पता नहीं कर पाई क्या? एमन ने लारेब को लड़कियों से बात करते देख उसके करीब आते पूछा था। उसकी आंखें दिखाने पर सभी लड़कियां भाग गई थीं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब ऐसे तुम मेरे लिए हमदर्द हो क्यों रही हो? लारेब ने आंखें घुमाते पूछा और जाने के लिए मुड़ी, जब एमन उसका हाथ पकड़ गई। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गलत होते नहीं देख सकती। जैसे मुझे इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दिया गया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले ये पी लो मेरे साथ आखिरी जाम। मैं आज रात फौरन जा रही हूँ हमेशा के लिए। एमन ने जल्दी से उसे एक गिलास पकड़ाया था और खुद भी चीयर्स किया था, मगर लारेब उसकी चाल में नहीं पड़ी। सॉरी, मुझे कुछ नहीं पीना। उसकी अक्लमंदी जानती थी, इसलिए सांस खारिज की। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ये लो, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में से सिर्फ ही ले लिया। उसके अपने जूस के गिलास में से आराम से घूंट भरने पर लारेब को यकीन आया कि वो ड्रिंक स्पाइक करके नहीं दे रही, इसलिए पी लिया। जिस पर एमन शैतानियत से मुस्कुराई। तुम्हारे शौहर की कमर के नीचे एक टैटू मौजूद है, जिसको मैंने देखा है। अब तुम खुद समझदार हो मैं कैसे देख पाई हूँ, इसलिए तुम्हें इन लोगों से बचाना चाहती हूँ। भाग जाओ यहाँ से लारेब, ये तुम्हें यूज करेंगे। वैसे भी तुम्हारे बाप के कातलों में भी ये हिस्सेदार हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाप के यहाँ आने के बारे में सिर्फ ज़ारान को ही पता था। लारेब उसके आखिरी अल्फाज सुन नहीं पाई थी, क्योंकि दिमाग तेजी से घूमने लगा था। वो सिर्फ टैटू वाली बात ही सुन सकी थी। जब लड़खड़ाई अपना प्लान कामयाब होते देख एमन ने वेटर को इशारा किया, जिसे वो लारेब के साथ बदतमीजी करने के लिए लाई थी, ताकि वो नशे की हालत में उस वेटर के साथ पकड़ी जाए और ज़ारान उसे तल्ला होते थे। मगर उसका प्लान कामयाब न हुआ। वेटर इससे पहले लारेब को खामोश कमरे में लेकर जाता, लारेब किसी एक कमरे में गायब हो चुकी थी, जिस पर वो ढूंढते अपना सर खुजाते दूसरी जानिब उसे ढूंढने के लिए चला गया था। क्योंकि ज़ारान जो अपनी शर्ट पर गिरा जूस साफ करने अपने कमरे में आया था, वॉशरूम से निकलते लारेब को अपने बेड पर लेटे देख भौचक्का रह गया था। लारेब जानम, क्या हुआ? यहाँ क्यों लेटी हो? वो प्यार से उसके गाल सहलाते पूछ रहा था। इस पर लारेब ने अपनी हसीन आंखें खोलते उसे देखा। एमन की बातें दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। जेलसी और नशे ने दिमाग काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर ज़ारान की शर्ट उतारनी चाहिए, जिसके बटन पहले ही खुले हुए थे, क्योंकि वो अभी साफ करके आया था। ये क्या कर रही हो लारेब? क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? उसके प्यार से पुचकारने पर लारेब ने आंखें खोलने की कोशिश करते उसकी गर्दन में बाहें डाली, जिसम आंख की मानंद तप रहा था। ज़ारान, वो टैटू कहाँ है? जबान लड़खड़ाई थी। ज़ारान ने उसे संभालना चाहा, मगर वो उसे लिए बेड पर गिरती ज़ारान के होश उड़ा गई। उसके खुद के जज्बात उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुके थे, इसलिए बगैर कुछ सोचे उसकी पेशकदमी पर दिल से लब्बैक बोलता वो उस पर हावी हो गया था। पूरी रात वो उस पर मोहब्बत निछावर करते उस पर अपनी मलकियत रकम कर गया। लारेब ने नशा मान पड़ने पर मंदी मंदी आंखें खोली थी, जब ज़ारान को खुद से दूर उठते जाते देख
اس کی نظر کمر کے نیچے بنے گلاب کو دیکھتے لاریب کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ زہران کو باتھ روم میں جاتے دیکھ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتی رات کی تاریکی میں مینشن سے بھاگ چکی تھی۔ زہران واپس باہر آیا تو اسے بیڈ پر نہ دیکھتے پریشان ہوا۔ پھر یہ سوچتے کہ وہ شرما کر اپنے کمرے میں گئی ہوگی، صبح تنگ کرنے کا سوچتے وہ مسکراتے بیڈ پر لیٹتا آنکھیں موند گیا، یہ جانے بغیر اس کی متاع جان اس سے کتنی دور جا چکی ہے۔ حال آپ نے دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ۔ ایمن کیسے جانتی تھی کہ آپ کی لوئر ویسٹ پر ایسا کوئی ٹیٹو بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا زہران؟ میں آپ کو اس نے خود کو مزید بولنے سے روکتے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسو بہائے تھے۔ زہران نے پھولتی سانسوں کے ساتھ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ایک لمحے میں اپنی شرٹ کو چیرتے اسے کھڑا کیا۔ یہ دیکھو، یہ نشان دکھ رہا ہے تمہیں؟ ایک دفعہ کالج سے واپس آتے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اتفاق سے اس وقت ایمن میرے ساتھ تھی، مجھے وہی ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اس لیے اس نے میرے ٹیٹو کو دیکھ لیا تھا جب نرس نے میری شرٹ کاٹ کر اتاری تھی۔ اور کچھ سننا ہے؟ اتنی سی بات پر تم مجھ سے بغیر پوچھے بھاگ گئی تھی؟ لاریب کیا اتنا ہی بھروسہ تھا؟ زہران نے دکھ سے پوچھا۔ اس پر لاریب نے شرمندگی سے لب کاٹے مگر دماغ میں دوبارہ سوال اٹھے تھے۔ آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا کہ آپ ایک گینگسٹر ہیں؟ زہران نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کب چھپایا؟ تم نے پوچھا ہی کب کہ میں کیا کرتا ہوں؟ اور یہ تمہارے والد کی خواہش تھی کہ تمہیں کبھی اس گینگسٹر ورلڈ کے بارے میں نہیں بتایا جائے۔ تمہارے فادر کے ساتھ ہی میرے والد بھی کام کرتے تھے۔ جب کچھ سالوں پہلے ان پر حملہ ہوا وہ مارے گئے، پھر سب تمہارے بابا سنبھالنے لگے۔ جب تک مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی کہ کیسے اس دنیا میں کام کرنا ہوتا ہے، برے لوگوں کو کیسے مٹانا ہوتا ہے۔ لیکن کینیڈا میں حالات زیادہ خراب ہو گئے، وہاں لوگ تمہارے بابا کے بارے میں جان گئے تھے اور ان کے دشمن ہوتے انہیں قتل کر گئے، بس تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس لیے میں نے کبھی بتایا نہیں۔ ہم صرف برے لوگوں کو مارتے ہیں، کبھی غلط کام نہیں کرتے، اچھے مافیا ہیں ہم۔ زہران نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے بتایا جس پر لاریب نے پلکیں جھپکی تھی۔ وہ کتنا غلط گمان کرتے، کیا برباد کر چکی تھی۔ کاش ایک دفعہ وہ زہران سے بات کر لیتی تو کبھی ان کے درمیان بدگمانی نہیں آتی۔ آئی ایم سوری، میں بیوقوف تھی، مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اپنی عقل چلاتے میں اتنا وقت خراب کر گئی، آپ کو بھی بہت دکھ پہنچایا، فالیہ آنٹی کو بھی بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے مخلص لوگوں کو چھوڑتے غیروں کی باتوں میں آتے میں نے کتنی بڑی بیوقوفی کر ڈالی۔ لاریب اس کے سینے میں چہرہ چھپائے روتی زہران کو سکون کی سانس خارج کرنے پر مجبور کر گئی، جو اسے اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ کس نے ورغلایا تھا تمہیں؟ اور اس دن کیا تم نے نشہ کیا تھا؟ زہران کو اچانک اس دن اس کا عجیب رویہ یاد آیا جس پر لاریب نے اپنا چہرہ صاف کرتے اسے دیکھا اور زور زور سے سر ہلایا۔ وہ ایمن بدتمیز نے میرے دل میں یہ شک پیدا کیا تھا، ہمارے نکاح والی رات اور پھر اس پارٹی والے دن اس نے مجھے کوئی جوس دیا تھا۔ اس کے بعد میرا سر بری طرح گھومتے ہوش نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لاریب کے بتانے پر زہران نے غصے سے دانت پیسے۔ اس ایمن کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ آج تک میں نے اس کی غلطیاں اس لیے معاف کی کیونکہ اس کے فادر نے میرے بابا کے لیے جان دی تھی، لیکن اس نے اب حد پار کر دی۔ وہ غصے سے باہر کی جانب بڑھتا جب لاریب اس کی کلائی تھام گئی۔ پلیز ابھی کہیں نہیں جائیں، میرے پاس رہیں، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ لاریب نے پہل کرتے اس کے سینے سے لگتے زہران کے تڑپتے دل کو راحت پہنچائی، جس پر وہ اس کے لبوں سے سانسیں چھینتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ ہم کل مینشن چلیں گے، مام تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھے گزرے دنوں کی چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی جب زہران نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ لاریب نے خوشی سے سر ہلاتے اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے پیار دکھانے پر وہ مزید ایک مرتبہ اسے اپنی باہوں میں کھینچتے لاریب کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا ایک بات مزید رہ گئی، ایمن نے مجھے بیسمنٹ کے بارے میں بتایا تھا، آپ سے میں سچ جاننا چاہتی ہوں، کیا وہاں کوئی غلط کام ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں معصومیت لے پوچھنے پر زہران کچھ پل کے لیے رکا اور پھر کچھ سوچتے سائڈ ٹیبل سے اپنا ٹیب اٹھاتے اس پر بیسمنٹ کی ویڈیو چلائی تھی جہاں سچ میں کچھ آرٹ پیس موجود تھے۔ وہاں سے سچ میں مینشن کے لیے قیمتی آرٹ پیس بھیجے جاتے ہیں، لیکن ہاں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں ہم انہیں اس جگہ پر رکھتے کچھ دن سبق بھی سکھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ زہران نے سچ بتاتے اسے اسکرین دکھائی جس پر لاریب نے مسکراتے اس کی آنکھیں چومی تھیں کیونکہ وہ اپنے درمیان ہر بدگمانی کی دیوار کو دور کر چکا تھا۔
ایمن جو فاتحہ بیگم کے پاس بیٹھے انہیں مکھن لگا رہی تھی، زاران کو آتے دیکھ چہکی، مگر اس کے پہلو میں کھڑی لاریب کو دیکھ کر اس کے سر پر مینشن کی چھت آ گری تھی۔ لاریب، میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اف، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ فاتحہ بیگم ساکت کھڑی ایمن کو دھکا دیتی بھاگ کر اس کو باہوں میں بھینچتی ایمن کو نفرت کی آنکھ میں جھونک گئی۔ بس کسی کی سازشوں میں آ گئی تھی، اب کہیں نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ۔ لاریب نے چپتی نگاہ ایمن کے ساکت و جامد کھڑے وجود پر ڈالتے فاتحہ بیگم کو لیے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی ایمن، فی الحال اپنی شکل گم کرو، میں تمہیں اپنی بیوی کے ارد گرد بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زاران کے غصے سے کہہ کر جانے پر ایمن نے حقارت و نفرت کے احساس سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے لاریب، واپس آ کر۔ میں زاران کو حاصل کرنے والی تھی، تم نے سب کچھ بگاڑ دیا، اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پہلے تو تمہیں سے زاران سے دور بھیجنے کے بارے میں سوچا تھا، اب تمہیں سیدھا موت کے گھاٹ اتار کر سکون کی سانس لوں گی۔ وہ دانت پیستا اپنا موبائل نکالتی باہر بڑھ گئی۔ مینشن میں اس وقت لاریب اور فاتحہ بیگم کے کہکے گونج رہے تھے۔ زاران اس وقت باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں مٹی سے کچھ برتن بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہوتے ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھی۔ اچانک باہر سے گولیوں کی برسات پر سہمتے انہوں نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے ایمن اور اس کے ساتھ زاران کا جانی دشمن اندر داخل ہو رہا تھا۔ ساز بہو کے پیار کا سیریل ختم ہوا کہ نہیں؟ اوہ، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے میری ہونے والی ساس کو مارتے ہوئے، لیکن تمہیں تو مرنا ہوگا۔ کتنا مکھن لگایا تمہیں، کتنی خدمتیں کرنے کی کوشش کی تمہاری، لیکن تمہاری نظروں میں لاریب کے علاوہ کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ زاران کو میرا ہونا ہی چاہیے تھا، میں اسے ہمیشہ سے پسند کرتی آئی تھی، لیکن نہیں، اسے لاریب کے جھولی میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس نے چیختے فاتحہ بیگم کی جانب گولی چلائی تھی، لیکن سچ شکر کہ وہ ان کے ابھی بنائے گئے مٹی کے برتن سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے جھک کر وہاں سے بھاگنا چاہا، جس کی وجہ سے گارڈز نے فاتحہ بیگم کو حفاظتی جگہ پہنچانے کے لیے جان دے دی۔ فاتحہ بیگم کو بھاگنے کے دوران کچھ چوٹیں آ گئی تھیں، اس لیے ان کا یہاں سے جانا زیادہ ضروری تھا۔ زاران کو پتہ لگ چکا تھا کہ مینشن پر حملہ ہوا ہے، اس لیے وہ ہانپتا لرزتے دل کے ساتھ یہاں پہنچا، لیکن کسی کو نہ دیکھتے وہ اپنی بیوی اور ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ لوگ فاتحہ آنٹی کو لے کر جائیں، میں انہیں بھٹکاتی ہوں، پلیز ان کی جان بچانا اس وقت زیادہ ضروری ہے۔ لاریب نے گارڈز کو کہا، کیونکہ بیچ بچاؤ میں ان کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت جنگل میں دور آ چکے تھے۔ میڈم، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سر کو اب تک پتہ لگ گیا ہوگا، گارڈز نے گزارش کی تھی۔ فاتحہ بیگم اب تک بے ہوش ہو چکی تھی خون بہنے کی وجہ سے۔ وہ لوگ ہمارے بہت نزدیک ہیں، اس طرح بغیر ہتھیار کے ہم کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ میں دوسرے راستے سے جاتی ہوں، آپ لوگ انہیں لے کر یہاں سے چلے جائیں، زاران آتے ہوں گے ہمیں بچانے، جاؤ تم فاتحہ آنٹی کو لے کر۔ لاریب نے روتے ہوئے دوسری جانب دوڑ لگائی، جس پر پتوں کی چڑچڑاہٹ سنتے ایمن اور آذین اس کی سمت بھاگے تھے۔ ایسے فاتحہ بیگم کو یہاں سے بحفاظت لے جانے کا موقع مل چکا تھا۔ رک جاؤ لاریب، اپنی موت کو آسان کر لو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایمن نے پاگل کی طرح ہنستے اس کی سمت گولی چلائی تھی، مگر لاریب جھکتے اسے بچا گئی تھی۔ زاران کو بھاگتے اس کی سمت جاتے دیکھ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ اسی پل کا تو مجھے انتظار تھا کہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں، آذین نے کہتے بھاگتے زاران پر بندوق تانی۔ نہیں نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ زاران کو تم کوئی چوٹ نہیں پہنچاؤ گے، بندوق نیچے کرو ورنہ میں تمہیں ایمن نے پاگلوں کی طرح زاران کے فکر میں چیختے کہتے آذین پر بندوق تانی، جب وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے دل میں گولی مار چکا تھا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے دل کی جانب، جہاں سے سرخ سیال رس رہا تھا۔ زاران جو لاریب تک پہنچ چکا تھا گولی کی آواز پر مڑا، اور اسی لمحے آذین نے شیطانیت سے ہنستے اس کا نشانہ لیا تو وہ لاریب کو اپنے پیچھے چھپا رہا زاران گولی کی شدت سے ہلا تھا۔ ایمن نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، اس نے کبھی زاران کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن آخر میں اپنی محبت کا خود ہی قتل کر گئی تھی۔ زاران کے جسم کو ساکت لاریب کی باہوں میں گرتے دیکھ وہ زمین پر بہتی اپنی آخری سانسیں بھرتی اس کی حفاظت کی دعائیں کرتے دم توڑ گئی۔ نہیں زاران، پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لاریب نے روتے ہوئے اس کا سہارا دیتے جنگل میں آذین سے دور بھاگنا چاہا۔ ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے پاس پناہ لیتے اس نے زاران کی شرٹ کھولتے اپنا دوپٹہ اس کے زخم پر باندھتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ پلیز پلیز میرے ساتھ رہیں، آنکھیں کھولے رکھیں زاران، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔
लारेब ने रोते हुए परेशानी से उसके माथे से अपना माथा टिकाया था और उसकी जेब टटोलते उसका मोबाइल निकालते उसके गार्ड्स को कॉल मिलाई थी। ज़ारान ने दर्द से मुस्कुराते उसे खुद के लिए परेशान देखते आ भरी थी। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि लड़की उससे मोहब्बत करने लगी है। आज इनके लोगों की आवाज़ें करीब आ रही थी। वो हवाई फायरिंग करते उन्हें बाहर निकलने के लिए उकसा रहे थे। हमें यहाँ से चलना होगा, वो लोग यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। लारेब ने उसकी जानिब बढ़ते उसे दोबारा अपना सहारा देने की कोशिश की थी जब ज़ारान ने उसे अपने ऊपर गिरा लिया। मेरी बात सुनो, गौर से सुनना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर तुम्हारे बगैर नहीं करता और मरने के वक्त तुम्हारा साथ होना मेरे लिए नेमत है, जानता हूँ। लारेब जानम, तुम मेरी हलाल मोहब्बत हो, मेरी पहली ख्वाहिश, मेरा पहला फतूर हो। मैंने आज से पहले किसी से इतनी शिद्दत और चाहत नहीं की जितनी तुमसे करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मरने से पहले मुख्तसर वक्त के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा साथ मिला, तुम्हारी मोहब्बत महसूस कर सका। मुझे मरने का कोई गम नहीं। और तुम मेरे बाद खुश रहना, अपने लिए एक नई फैमिली बना लेना। मेरे अकाउंट में तुम्हारे नाम पर बहुत पैसा रखा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। मॉम के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाना, अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। ज़ारान ने मोहब्बत से उसके लबों को छूते कहा, जिस पर लारेब मज़ीद शिद्दत से रोती उससे लिपट गई। आप पागल हो गए। मैं इस हालत में आपको अकेला छोड़कर भाग जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना पैसा अपने पास रखें और जिंदा रहें। ज़ारान, प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उठें और यहाँ से चलें, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। उसने शिद्दत से रोते इल्तिजा की थी, जिस पर ज़ारान ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते नरमी से गाल सहलाते उसके हाथ दूर किए थे। मैं तुम्हारे शौहर होने के नाते तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से लारेब, और पलटना मत। जब तक जाओ मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। वैसे भी हम दोनों नहीं जा सकते, मैं इस हाल में नहीं भाग सकता, तो मैं भी अपने साथ लिए मरूंगा। इसलिए बेहतर है हम दोनों में से कोई एक तो जिंदा रहे। ज़ारान ने दर्द से दांत भींचे थे। लारेब ने फौरन नफी में गर्दन हिलाई थी और उसके हाथ से बंदूक छीनते उसे सहारा दिया था। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, वरना दोनों जिंदा बच जाएंगे। वैसे भी आपके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन, इसके पास जिंदा बचकर भाग कर जाऊंगी। लारेब ने उसके माथे पर लब रखते दिल में मदद की दुआ की थी कि किसी तरह ज़ारान के गार्ड्स आ जाएं, जिन्हें वो कुछ देर पहले कॉल कर चुकी थी। गोलियों और चीखों पुकार की आवाज़ें निहायत नज़दीक आ चुकी थीं। ज़ारान ने मुठ्ठियां भींचते खुद को होश में रखना चाहा। जाओ, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से लारेब, अपनी जान बचाओ। पीछे पलट कर मत देखना जब तक तुम्हें अपनी हिफाजत का यकीन न हो जाए। उसकी सांसें साथ छोड़ रही थीं, आसाब शल होते जा रहे थे, लेकिन लारेब की जान की फिक्र उसे ठीक से मरने तक नहीं दे रही थी। गोली की वजह से दर्द जिस्म में सरायत करता जा रहा था। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी ज़ारान, आपको मेरे साथ रहना होगा। प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। हाँ, हम यहाँ से सही सलामत चले जाएंगे ज़ारान। लारेब ने उसको अपने सीने से लगाते जगाए रखने की कोशिश की थी। आंसू तवातर से बहते उसके हसीन चेहरे को भिगो रहे थे। मेरी जान लारेब, चली जाओ यहाँ से, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। ज़ारान ने दर्द से बंद होती आंखों के साथ आखिरी मरतबा उसे भेजने की कोशिश की थी जब वो नफी में गर्दन हिलाती उसे दोबारा उठाने की कोशिश करने लगी, जब अचानक अजीम लड़खड़ाता उनके सामने आया था। ज़ारान ने मंदी मंदी आंखों से उसे देखा। वो यकीनन मरने वाला था और उसके साथ लारेब भी मर जाने वाली थी। ये लम्हा उसके लिए इस मौत की तकलीफ से भी ज्यादा दर्दनाक था। तुम्हें मरना होगा ज़ारान, हमारी दुश्मनी हम दोनों में से किसी एक के साथ खत्म हो जाएगी और जीत मेरी होगी। हा 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 हा। उसके बंदूक उठाते ज़ारान पर तानते लारेब ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। ज़ारान ने अपनी आंखें मूंदी जैसे मौत को गले लगा रहा हो। उसी लम्हे दो गोलियों की गूंज माहौल को खामोश कर गई थी। अपने जिस्म को दोबारा झटका और दर्द न महसूस करते उसने आखिरी मरतबा आंखें खोलनी चाही, लेकिन हिम्मत न हुई। लारेब ने जमीन पर ढहते उसको संभालना चाहा जब अंधेरा छा गया था। मॉनिटर की बिप की आवाज पर उसने बेहद मुश्किलों से अपनी आंखें खोली। हॉस्पिटल की तेज रोशनियां और सफेद छत देखते उसे जिंदा होने का एहसास हुआ था और दिमाग ने लारेब की हिफाजत की शिद्दत से दुआ की थी। क्या वो ठीक थी? अगर वो जिंदा था तो गोलियां किसे लगी थी? क्या अजीम मर गया था? सब सवाल दिमाग में गुडमुड हो रहे थे। कुछ लम्हे जब दिमाग काबू में आया तो गर्दन मुड़कर इर्द गिर्द देखा और अपने पास बेड पर चेहरा टिकाए सोते लारेब को देखते दिल ने तेजी से धड़कना शुरू किया था।
लारेब उसकी सरगोशी पर वो गहरी नींद में होने के बावजूद झटके से उठकर बैठी और उसे जागते देख सेकंडों में उसकी आंखों में आंसू आए थे। आप उठ गए ज़ारान, अल्लाह तेरा शुक्र। वो रोते हुए उसके हाथ पर लब रखते उठकर बाहर जाती फौरन डॉक्टर को बुलाकर लाई थी। उनके चेकअप करने के लिए जाने के बाद उसे तसल्ली हुई थी कि अब वो ठीक है और खतरे से बाहर है। तो तुम ठीक हो? उसकी खुरदुरी आवाज पर लारेब ने जल्दी से उसके करीब बैठते सर हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ारान के हाथ उठाते नरमी से अपना गाल सहलाने पर 2 आंसू टूट कर लारेब के गालों पर बहे थे। तो तुमने उसे मार दिया, मेरे लिए कत्ल किया? ज़ारान ने अंदाजा लगाया था कि अगर वो 2 गोलियां उसे नहीं लगी थी, लारेब को नहीं लगी थी, तो यकीनन लारेब ने आज़ीम को मार दिया था। मैंने आपके लिए नहीं मारा उसे, बस वो आपकी जान खतरे में थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करती, शायद। लारेब खुद कंफ्यूज थी, उसे 3 दिन से नींद नहीं आई थी, ये सोच सोच कर कि उसने किसी की जान ली है। लेकिन ज़ारान का हाथ पकड़ते ही वो आज गहरी नींद में जा चुकी थी। क्या वाकई? अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम जब भी यही करती? तो फिर उस वक्त ऐमन को क्यों नहीं मारते जब वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, जब मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी? जब ये जज्बा क्यों नहीं जागा लारेब जानम? ज़ारान ने उस छुई मुई को अपनी बाहों में खींचते लहजे में फखर और गरूर लिए पूछा था। एक एक लफ्ज से पता चल रहा था कि वो लारेब का दिल का हाल जान चुका है। वो कमीना जान चुका है कि लारेब उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी है। आपकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं है ज़ारान, आपको आराम की ज़रूरत है। छोड़े मुझे, मेरा वजन आपके जख्म खोल सकता है। लारेब ने मुज़ाहमत नहीं की थी, इस डर से कि कहीं उसे तकलीफ न पहुंचा दे, जबकि उसकी अदाओं पर ज़ारान दिलो जान से फिदा हो जा रहा था। मेरी खरगोश, तुम्हारा वजन तो बिल्कुल किसी बच्चे जितना है, कुछ नहीं होगा मेरे जख्मों को। ज़ारान ने उसे गालों पर हल्के से दांत काटे थे। खरगोश किसे कह रहे हैं आप? अपना आप देखा है आपने? बनमानस कहीं के। जानते हैं कितनी मुश्किल से मैंने आपको अपने नाजुक कंधों पर डालकर इस जगह से बाहर लाई थी। मरते मरते बची हूँ आपके नीचे दबने के बाद। उसके मुंह फुलाकर अपनी बॉडी बिल्डर बॉडी को मोटा कहते देख ज़ारान ने आंखें फाड़ी। बनमानस, इतनी डैशिंग बॉडी बनाई है और तुम मुझे ऐसे अलकबा से नवाज रही हो। कदर नहीं है अपने शौहर की तुम्हें। बेटा कोई और ले उड़ेगा और तुम देखती रह जाना मुंह। इस बार ज़ारान वाकई उसकी बातों पर तप चुका था, इसलिए आंखें घुमाते उसे मिर्ची लगाई थी। कौन ले कर जाएगा? आधी लड़कियां आपके चेहरे से अट्रैक्ट होकर आ तो जाएंगी, मगर आपकी आंखें देखकर बेहोश हो जाएंगी। वो तो मुझ में इतना दिल गुर्दा है कि आपको सह सकती हूँ। लारेब ने गर्दन अकड़ा कर कहा, जिस पर कमीनी सी चमक ज़ारान की सिया आंखों में उभरी और अगले ही सेकंड लारेब उसकी बाहों में थी। पक्का मुझे सह सकती हो? देखो बाद में शिकायत मत करना। इस बार भागने का तो चांस भी नहीं दूंगा। पहले तुम्हारी इन टांगों को तोड़ दूंगा अगर मुझसे दोबारा दूर जाने का सोचा भी आपने मेरी जानम। बेवकूफ, खतरनाक और आशिकी बिगाड़ता लारेब को जहर लगा था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक थी। लारेब को और क्या चाहिए था? वो दिल में उसके लिए दुआएं करती, उसके सीने से लगी आंखें मौन गई। 4 साल बाद। बारस, नीचे आए वरना मैंने आपकी पिटाई कर देनी है। वो अपने 3 साल शरारती बेटे को ऊपर चढ़े देख फिक्रमंदी से बोली, जो उसे देखते खिलखिला रहा था, जबकि लारेब की जान लबों पर आई हुई थी। अगर वो गिर जाता तो उसे काफी चोट आनी थी। मामी, मेरे को ये चाहिए था। वो ऊपर लटके फानुस की तरफ इशारा करते उसे मजीद फिक्र में मुब्तला कर गया। नहीं मेरी जान, मामू को ऐसे परेशान नहीं करते। नीचे आ जाओ जल्दी से बेटा। शाबाश, मैं आपको इससे भी बड़ा लेकर दूंगी। वो उसे फानुस को छूने से रोकते हुए बोली, जब वो उसकी अनसुनी करता उसकी जानिब हाथ बढ़ा गया। सबने चीख मारी थी कि ज़ारान ने जल्दी से कबट पर चढ़ते बारस को अपने बाजू से खींचते नीचे छलांग लगाई थी। उफ अल्लाह, मेरा बच्चा। लारेब ने जल्दी से ज़ारान से उसे लेकर अपनी बाहों में भींचा, जिस पर ज़ारान मुस्कुराया और अगले ही लम्हे लब भींच गया, क्योंकि लारेब ने बारस के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा था। कितनी दफा मना किया है ना मैंने, ऐसी जगह चढ़ने से आपको समझ नहीं आती? वो गुस्से से बोली तो बारस ने आंसू भरी मासूम निगाहों से अपने बाप को देखा, जिसने बेबसी से अपने बेटे को अपनी शेरनी बनी माँ के चंगल में देखा था। वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था, वरना लारेब का अगला टारगेट उसने होना था। सॉरी मॉम, प्लीज सॉरी। अपने बाप से कोई मदद की उम्मीद ना पाते उसने माँ की गर्दन में चेहरा छिपाते उसे पिघलाया था। जो लम्हों में शांत होती उसकी कमर थपक गई। आइंदा आप ऐसा नहीं करोगे ना? पता है मामा कितना परेशान हो गई थी। वो उसे प्यार से पुचकारते गालों पर लब रख रही थी। ज़ारान ने उन दोनों माँ बेटे में खुद को इग्नोर होते देख गला खंगारा।
वाह भाई, बच्चे के आते ही मुझे भूल गई, थैंक यू ही बोल दो। उसके तवज्जो दिलाने पर अब लारेब की शोला भरी निगाहों का मरकज ज़ारान था। थैंक यू बोलूं? इस हरकत को सिखाने वाला कौन था इसे? हाँ, पहले इसे एक मरतबा ऊपर चढ़ा दिया और अब वो आए दिन यही हरकत करता रहता है आपकी वजह से। असली डांट के हकदार तो आप हैं। उसके खरी खरी सुनाकर जाने पर ज़ारान ने मुंह खोलते पलके झपकते उसकी गायब होती पुष्प को देखा। उसके 12 शरारती नजरों से अपने बाप के तरसे हुए चेहरे को देखते मजीद अपनी माँ से लाड करते उसे जला रहा था। क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को भाई? कालिया बेगम मुस्कुराते उनके करीब आते अपने पोते को उसकी गोद से थाम गई। क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, खुद तो बिगड़े हुए हैं, मेरी औलाद को भी बिगाड़ रहे हैं। लारेब ने उसे आंखें दिखाई। हाँ तो उसकी क्लास लगाओ, मैं तो अपने क्यूट से बारिश के बारे में पूछ रही थी। वो कहती वहां से चली गई जबकि ज़ारान ने लारेब की नाजुक कमर को अपनी जानिब खींचा। हाँ तो मैडम, क्या क्लास लगाने वाली हैं आप मेरी? यहीं लगाएंगी या कमरे में ले चलूं अपनी बेगम को? वो खतरनाक गंभीर निगाहों से उसे देखते थूक निकलती लारेब को एक झटके में अपने कंधे पर उठाता उसकी चीखों की परवाह किए बगैर कमरे में लिए बंद हो गया था। अक्सर हम अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात दूसरों की बातों में आते बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं जो कभी हमारा भला चाहते ही नहीं थे। इस कहानी के किरदार भी हमें कुछ यही सीख देना चाहते हैं कि शक का बीज बोने के लिए सिर्फ एक लफ्ज ही काफी है, बाकी का काम बिगाड़ना आपके मनफी ख्यालात खुद कर देते हैं। लिहाजा किसी पर एतमाद करने से कबल इस मामले की जांच जरूर कर लीजिए। खत्म शुद। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।